Okay, para naman sa mga naka-notepad. So, first is puntahan nyo lang si Aralinks. Okay, hanapin nyo itong in-upload ko na source code for FPT. Download folder nyo lang. Okay, after ma-download, puntahan. So, puntahan, nasa download yun. Extract nyo lang to. Extract. Okay. Okay, and then, buksan nyo lang yan. And then, right-click. Click and then right-click. Open with Notepad. Okay. So, pagkabukas ng Notepad, i-zoom out nyo lang. And then, hanapin nyo lang ito, palitan nyo na information nyo. Ito, palitan nyo na information nyo. Okay, ito din, palitan nyo na information nyo. Okay, so dapat paragraph, minimum of 2 sentences, dapat about yourself yan, okay? And then, after kapag na-save mo na yan, puntahan mo itong CSS file mo. So, open with Notepad ulit. So, make sure na yung image is mapapalitan, yung background image. Okay, lagay mo lang dito yung file name ng background image mo. And then, yung image mo dapat na ilalagay is dapat nandito sa folder na to. Okay, i-delete mo na lang to if ever. Okay, delete nyo to, tapos palitan nyo ng image na. Background image. Yun lang. And then, upload nyo sa Aral links. So, pag na-save nyo parehas, open nyo lang ito as HTML. Tapos, tingnan nyo na lang kung gumana. Then, i-upload nyo tong buong file na to. Yung tatlong file na to. I-upload nyo sa Aral links. So, hanapin nyo na lang sa may pinakababang part. Eto, dito. Upload nyo dyan. Yun lang.